سورة الفجر أتمنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Ambil orang dan menjalan salah pertama ini lakukan ini adalah kerja sendiri. Aku berambil salah satu kawan yang kaki sini mencari penting Muhammad karena Rasulullah nak selalu. Ani mau mengenali Quran penimai pada siang kiamat dulu. Nama nama surah ini tapi surah Al-Fajr. Fajr itu surah. Surah ini makna surah ini. Surah ini Oleh surah udah lebih jauh kacau menegana. Lebih banyak surah bisa gini penonton. Surah ini surah ini berapa? Surah Al-Layl. Anjina kalau surah ini pananya surah Al-Duha. Surah ini kenapa yang betul nama surah itu? Kalau menurut mereka, surah Al-Fajr. Odi Allah Taala ka sembola Allah Taala ka sembola tamanche ngoi ambe jeni kono asango na pro ana shuna tliu ko kata si adama do yira Allah alawma ani mo min be ida suro ya dan ci do dan sa wala ko lu kala man ci ka ni ko liya ko banana da sura indam ni kalbi ala yi kadi sura indam na aku wal fajri Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Kabi kali fajr lah. Fajr ini, oleh wati do koi. Wati belasong hera mado di fajr ini. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis alaka paye juga ke somo dan jona. Iye ani mohon numeri juga ku ke somo dan jona. Ada mana ni sella fajr kasih fajr resili jamana kabang. Hanna da nawma ita tile ya tonogo adamade ni fajiri je jamana walma fajiri silwati je kaba hanna da nawma i bonne da tilila fajiri je bay Allah Taala pleki kalala mo be wili somada jona fe kadam de fajiri la fogata la tile bolila anduga ka soli yani ka se tile bolima dibi watila ka koko boloda Oni mo ni be no ba ta da me tili kan ni ko au tiki kili hali kiyan ko la wala ibai hali se ni garo ni se ne mushura chikala wane chikala sebe min sebe ba ka barama tili te ko ala ka to ku ko wadu mana je be mo fana ye kiyan no be girina dibi la ibu ye tan ga segila ba titula o ye kiyan ko ye ba ne astamo to ki jija fem ye la arab ko fana ye ika soli ala
ala ko wal fajiri kabi kare fajiri la wala yalin ash abi kare sutan walma kiletan o ye waati jumɛn de ko ye seliba kalo kiletan fɔlɔ minnu ni ciden ko sallallahu alaihi wasallam diɲɛ waati si de tɛ yen waati min bɛ yen n'a baara ka di Ala Taala ye n'a bɛ Ala Taala nisɔndiya a bɛ saraba ta ka di Ala ka tɛmɛ nin kiletan fɔlɔ in kan n'o ye seliba kalo kiletan ye o kiletan in fana hali n'a danna k'a fɔ arafa bɛ a la yawmu arafa don o bɛ kiletan in kɔnɔ kiletan in fɛn min ye yawmu tarwiya hiji baaraw bɛ daminɛ don min na o b'a kɔnɔ kiletan in seliba yɛrɛ b'a kɔnɔ daga o tan na o ye seliba ye donc Ala Taala y'i kale kiletan fɔlɔ in na wala yalin ash Ala Taala b'i kale fɛnbaw la minnu bɛ yen ni an bɛ se ka dɔɔni fɔ a la an ka adamadenya hakɛ kɔnɔna na nka fɛn ninnu jɔyɔrɔ ninnu nafa an tɛ se ka fɔ ka taa dan na. والشفع والوتر Ala Taala y'i kale fila la ani kelen na fɛn minnu ye fila ye o ko ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ye fila ye cɛ ni muso walima fɛn fila min bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn complete fɛn dɔw bɛ yen fɛn jalan don cɛ ni muso tɛ nka u fila de bɛ ɲɔgɔn dafa misaliya la sankolo ni dugukolo i bɛ se k'a jate i n'a fɔ cɛ ni muso sankolo tɛ jɛ dugukolo fana tɛ kari sankolo ko sankolo de bɛ ji jigin dugukolo b'a falen wa i b'a sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen b'o la Ala Taala kɛ bɛ ka kɛ cɛ ni muso ye walima ɲɔgɔn dafa la donc fɛn fila minnu bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn dafa o de ye shafi'i ye wa shafi'i wal watr Ala Taala y'i kale fila la ani kelen na naam والليل إذا يسر Ala Taala y'i kale su la n'a dibira su n'a kora Ala Taala y'i kale a la ka d'a kan Ala Taala de bɛ su ko dɛ a n'a kɛra e kɔnɔ ka fɔ su ko in kɔni ye naturellement a bɛ na a bɛ fɔ a bɛ tɛmɛ ayi nin ye fɛnba de ye Ala Taala yɔrɔ o de kama a ko sura dɔ la a ko Mamadu kafiriw ɲininka ni Ala Taala tun ye waati bɛɛ kɛ tilefɛla ye ko su tɛ na yala jɔn de seba ye jɔn ye min bɛ se ka na ni sufɛla ye wala i b'a dɔn ka fɔ tiɲɛna su nani o ye Ala ka nɛɛmɛ dɔ fana ye su ni tile ka fɔfɔli ɲɔgɔn kɔ o ye Ala Taala ka kabanako dɔ de ye min kan ka maa bɛ sigi ka taasi Ala de bɛ na ni su ye a bɛ taa ni tile ye dibi bɛ na dɔɔni fo ka na su kɔ kɛnɛ bɛ fara fo ka na tile kɔ donc o yɛlɛmayɛlɛmani min filɛ nin ye o ye Ala ka kabanako dɔ de ye fan min bɛ n'a bolo fɛn caman na Ala Taala y'i kale su la n'a dibira naam. هل في ذلك قسم لذي حجر Ala Taala ko fɛn min ye alikiyama ko sabatili ye o yɛrɛ ma kale kungo yɛrɛ Ala ka masaya sabatili o ma se k'a fɔ i ka kale hakili dunkɛ yɛrɛ ye n'i y'i sigi k'i miiri i b'a dɔn k'a fɔ masaya yɛrɛ o tigi ye Ala Taala de ye a ma se i ka kaleli yɛrɛ kɛ ka o kumakan ninnu sɛbɛntiya o kuranɛ ye Ala ka kumakan ye lahara ko ye tiɲɛ ye Ala Taala ye seba ye ka adamaden kunna fatulen kɔfɛ ni yɛrɛ ma se kaleli la ka na hakili dun ye na. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. A ko Alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alam tara yala Muhammadu i ma kibaruya wa i ma ye wa kunnafoni ma s'i ma wa kayfa fa'ala rabbuka bi'ad Ala Taala ye min kɛ Adankaw la yala o kisa ma f'i ye dɛ. Alam tara yala i ma yeli kɛ wa i ma mɛnni kɛ wa kayfa fa'ala rabbuka bi'ad Ala Taala ye min kɛ Adankaw la o kibaruya ma f'i ye dɛ. Naam. Irama zatil imad Adankaw minnu bɛ wele ka fɔ Iram ka d'a kan k'u mɔkɛ kɔrɔba dɔ bɛ yen o de tɔgɔ ko Iram donc u bɛ fɔ ko Iram Adankaw ka danbeli ka taa nin cɛkɔrɔba in ma n'o ye Irama ye zatil imad Ala ko Adankaw kɛra mɔgɔw ye minnu jo kundama kun ka jan u jɔlen ka jan kosɛbɛ Ala Taala y'u da k'u janya k'u bonya zatil imad tafsir dungɛ dɔ ko so minnu tun b'u bolo o tun ye so jamanjanbaw ye so sɛbɛntiyalenw donc so jamanjanba ni a tigilama janyana janko a ka so fana bɛ janya donc a kɛra so ye o a kɛra tigilamaw ye en tout cas ninnu tun ye mɔgɔ jamanjanbaw de ye naam.
التي لم يخلق مثلها في البلاد. أيوة إبن غون نكا بويا نكا جيا دوني ميلا الله تعالى يقول confirmer encore التي لم يخلق مثلها في البلاد قال كم منو ماله كل يوم مدى على الله تعالى بلو بارك الله كل يوم مدى على الله تعالى بلو بويانا أن يوم مدى الله تعالى بلو جيانا الله تعالى يقول بويا بو جيا بو لم يخلق مثلها في البلاد كل يوم مدى لكدام الله تعالى بلو ولكما mana ni Allah Taala yuda ku teni lah laina unana kana jama kaya dani punya ini fangani cile kele ka ulani ka ulasra Allah Taala kan jangatai ko tai cila ay ga ona wa dan fen shite mi se anna ni fen kadi mai ni ka ala mi ko fen kada ya ko cikana man ashaddu minna quwwa enye be fen gimeni la no fanga ka bugat ni anka Allah Taala itu halaki kada kama Taala ka halaki churu ka jande mi ya dara ka dan sabu alabi halaki modola era bolo ka babe na islam ya tena doi ayi ya dan jido din dan sabu la do ayo halaki bi suzo ka jira ka boy fen jashire de ke foyi a jamana ka kafa fa ko ka itale alai namrut me mata Taala ya halaki bi suzo ma wala sorla ni fana ya dara ka dan sabu dugul sambe ala yo halaki ni goboni ni be na be gobolo goboni de yaki abula ka furu fo ka ta tere do man tala ko ma ya'lamu junud rabbika illa hu ma sire ta Allah Taala ka kele ke cew dan no kona ka ala ya kini abi segi kele bi fembe mi ya be bi se pula Allah Taala ala kele ke cew ko be cew ti bulo de do ni jaba bolo mi fulani uya dara nuka fangaye anuka bunyaye anuka sengolaye me Allah Taala yu halakile na wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad alaye adan kan yu halaki jogo mina onye korana wero la ayo halaki fiye gele ayo bela gele halaki fiye ulu ko fanga de bula ni ami bi se kele la edina se ga ko be fiye ko be ebi fiye kala to do fiye nana fiye min be na ka boni kuye aga girini uye fiye ye utaku ka ke na ko papier be kala ta tugo mina u ka bonya du ka fanga Allah Taala ye fiye to ula ka fiye ke ko wili ko fili sampe la ka so na u tu kan kari ada kan no halakira do ko bila sa Taala ka yo halaki birihin sarsarin atiya fiye min be na be tugu nyona ate poti ke fio ayes dogu kelen ke fiye nyama majo ko ko ne halaki be bana ko Allah Taala ka so fiye ya mari akal do Allah Taala ko alayhi no halaki no be tashi na ko wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad jama ko wara be yalla ko fana tibara mana e mawa Muhammad jama ko no tibara nasiri ma Allah ngale iman toye ko ka sabali samuda kaw alladhina jabu as-sakhra bil wad Allah Taala ye fana ti ulu fana ma olu ko mago mana jo sola ka fana biriki boy farafi kulu belele ba ko di yala ma ko yoro be ka transformer ka ci ku sagola u ga kulu ci ka ku sagoye ka so la ka fam bele jere la bula do ko lu be kulu de yala ma nga ke so ala ye barka du ma ya soro kadar pula ko tlete fɛn ye machine baw ye ka bɔ nin bɛ cili kɛ nin bɛ olu si tɛ mɛ ala ye fanga min d'o ma o tun bɛ kulu yɛlɛma hali sini i bɛ taa sɔrɔ u ka so jɔlen bɛ yen ni mɔgɔ min bɔra mana ɲama la k'i bɛ taa siri i bɛ tɛmɛ u ka so la hali sini u ka so jɔlen bɛ so minnu bɛ ni san ba yiri ka u jɔlen don tellement que u ye so ninnu jɔ kulu la fara la so ninnu jɔlen bɛ yen samudakaw kɔni alladhina jabu sakhra bil wad ko yala olu fana kibara masiba de mawna no ye dan sa wala yo fala na wa fir'auna dhil awtad abo ya dan ci wara be min fana halaki to ko e tashi ko e joni ye fir'aun yala fir'auna fana kibara men ni mawa ko fir'aun dhil awtad fir'auna min bayna le kera bolotigi ale kumbe ajugu de ginge wala wetu ginge gende la ko ginge ko ka tufa modla be do sen diga ka bolo diga ko nyongo ale koni
ni na te hakilna kelna do abe tani de gati genge donc abati la mawla jaba ko ka so genge ko be sa li boro ako yala o firona mi plani no dan sa ko asiko bela gele chenina yala o fana kibarama ni mal ako la bana chomo na yala mo fiire na alladhina taghaw fil bilad ako firona mi bolo firona mi be ni anaka kele ke chewo o ye dan sa ko dukulen sambe alladhina taghaw fil bilad firona mi be na ye dan sa ko dukulen sambe o ko na fa aktharu fiha al fasad ako firona ye cheni chaya dukulu sambe ay cheni chamage na فصب عليهم ربك سوط عذاب Allah Ta'ala ye shuru leke uka kanya ngataula kele mamba ayo shuru Firauna na ka jama kuka Firauna ka jama kulu mona nu jamana ka ya da ka dan sago utaru yara soro bacha manjala Allah Ta'ala yu halaki u bela jere halaki mo ba yiri ka be Firauna no be ka be ina ko kutte uyu kodo ukanna fuluma fauna uyu kodo ka sanga sula uyu kodo kan na ko furula uka sigilan daga banaw uka minen daga banaw sanu ni wanu uyu kodo ni belege na ulu hakilla ka ho Musa ko na ameta shitulu kana ni dette me hali clip la nyega ameta shitulu kana ja ulu ta tolo fele de segi dulu utara kata do baji kono wala tara yu belege ni halaki ka tlatuni ka o yoro be ku ka fudo jale kono annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya don modo kika do sprono na ka jama glube kan nyanga ta tasma na yega sal kama judo na inna rabbaka labil mirsad ayo mamadu le ka min fi ye ikado ga ko ima no ima taala ye labil mirsad inna rabbaka labil mirsad allah taala ke me kam ma ko ni de dan sabula feno fen abele gele be lamani laman so la ni nyaw ko ni le ka fi ye ni ka damina adan kaula kana bla samuda kaula kana bla firona ka maula mamma be no be dan sabula ka kesa eni no bla nyona ni abu jahli ni abu lahab ni utba no ani wali no bele gele be laban laman so jula kana pese uma inna rabbaka la bil mirsad allah taala be ka ko kono allah taala be ko bele mo ta taala be ko kolo si fana na ma osiru ma bi ni bele ni halaki nun ka fanga de minu ble ka ko bi ni kure shiwu minu be kafiru minu be no bi ki toro olu fanga de nun ta wole na la yo halaki ko mena abina nun fanga halaki ko na fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن رياض على كافرين عليك الجديد عليك بلوك أفو على كاكي عليه فيه ko ko le ni femba li bulu dalo tala ye hera kai dalo tala ye fonni kai ka yuba kai ke kerse ni ndama ali bulu ka ko mi fe ko di kuna jay kaya da Allah Ta'ala bali fe Maha Ta'ala aya le punya ka kodi samandiai Maha Ta'ala ay kodi kama aya mo min be nur temena fa min tumbula na bulu min tumbulo ona tawada ala tala ko hala ni jama ko min blega fiini na bulu men mun bulu koy fa na men na koy je hera jama tumbulo me ala la na ko hala kana be ko ka ko setiya ko de ye kuna jaile kana be ko ka ko setiya ko de ala Ta'ala di fe ay ago ngaki gado armani kafiri ale hakilna deuni fa amal insanu idha mabtalahu rabbuhu ni Allah Ta'ala ya Allah jarabi fa akramahu wa na'amahu kan nemati ama ka boya kai ka kena kai fa yaqulu rabbi akramani abi kan do ko jala be fere ala ine punya ala de ne saya ka de ma to ka ale sonja be fere ni ke soroni na wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi فيقول ربي أهانن wani mata Ta'ala ya Allah jarabi ka gerse ko Allah Ta'ala ya Allah jarabi ka gerse ko ama na fulu beraso sete ay a gerse ko la a desera nyanya ko chamana e fa yaqulu rabbi ahana abi kan do Allah Ta'ala ini jashi ala yin dogaya
ale bolo ka fɔ dɔgɔyali ma o taamasiyɛn de ala t'i fɛ o taamasiyɛn de ka fɔ fɛn t'i kunna ye fɛn t'i bolo ye i dɛsɛra i ka laɲiniw la o de min filɛ de ko b'a jira ka fɔ i ye majɛsiri ala tala bolo ala tala b'o nin bɛɛ lajɛlen lajarabi de ala ka nafolo di i ma a caman ba maa tɔw bɛ cɛsiri ka cɛsiri n'u cɛ tɛ ɲini ka tigɛ o tɛ fɛn sɔrɔ e mana lamaga dɔɔni kɛ dɔrɔn a bɛ suure kan a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ fɛn dɔwɛrɛ tɛ ala tala bɛ k'i lajarabi ka lajɛ k'i tɛsite i bɛna mun de kɛ ala ka nafolo ye kalifa de ye ala tala bɛ a d'i ma k'i lajɛ i bɛna mun baara la ayiwa o cogo la e min fana gɛrɛsɛgɛ kɔrɔ la e min fana n'i ka problème caya ala b'i lajarabi de k'i lajɛ yala i bɛna mun de kɛ ala ka lamari bɛ fɛn fila de ni ɲɔgɔn cɛ imma ala tala k'a d'i ma i k'ala barika da walima a k'i kumaniya ala i ka sabali yabtalihi إذا كان ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر كي كلاشي كي جاتيمنا كي تستك على يد كل إنسان يلا إمنا سرور كما كل شيء لامين بيننا صنع أبي الله بركة أتاسي كتاك كونما أتاسي كتاك كلام كناما أتاسي كتاك أبو كالي نيكتا نيني أولي نيرزتاي أبا يدي كفالو تلا أكاكم بركة أكاكم نينيون نشاما مالا ينيا أين تستدي كان لجأ ونينا على طرف بركة بمس أيوة مغامي فانا بين على طرف كذا كرو أيوة فانا كيف لجأ بكالتي فانا يلا كان لجأ نالا سر سوالي دو سوالي باتي لمالا دم كسي چاما دم كسي تانتمه كتلا تقول كمان دو كمي بين لمانيا رتلايلا ولا كمان دو رفو كمان لمي ربينا بكافريا ini pantaya beni mana katla ki era kafiria tuni kada ka kwala tala miso nafolo ko koni anna nyi anna kera shedi nafolo ko koni anna nyi anna mi boyade kata in yoro masne la amida karife do ebi o bela jeni ke mo do ka fulanga boyade ki ga dine chen atla tu mo fiso able kono ka koni la jarabi di allah taala abi la jarabi di son ala je ni bina amata taala barakada abi la jarabi di kumaniya ala je naso ibn sabali kada allah taala ka ni sabu la sabu be naso sabu mai na kalla bal la tukrimuna al-yatim kalla allah taala ko atete de eble ga mi yate ni ka bo ni mi fla de na abi bolo ko e kuna jaye na allah taala yi balala kai do ga ya ay jashi kalla ko te bal la tukrimuna al-yatim ga o ka be aw te yatim de ko nya aw te yatim de ga hade duma ko le ko ko le la tukrimuna al-yatim aw te hina yatim de una aw te yatim o son yatim o ye mo mo ye ma minnu be na soro masaw tayara kerengela masa chema ka soro afitini demseni mi be ni masa chema ti min da kan jona ka ko bela jire ko de ko yatima o min be société kono kanga toboto kanga bere ko ga dal la yine de ko ni ya soro problème ya soro ka yine ko ga ta balu ya nga aw kafiru aw ti yatima do ko de ni wala aw tu ko na ولا تحاضون على طعام المسكين أو تشلك مسكينا ولا دمينا ولا تحاضون على طعام المسكين مسكينا ولا دمي أو تشلك ولا أو تمسكينا وصن وحلوة مو أنكرج مسكينا وصن هذا سرقاتو كو أتي مو غير أنكرج كلا جاي من تويدون ت مو جنوا بني دوبارم كبارو يدو يوسر ما دو بي abina kana delike ba akara be sirada la akara be misri kono be ke yoror la ni bisika ason ni yer bisika ason mo fay me be mo do sara ta son hanna ye mo ye ka son fay kay ni to ro barori ute son barama num beta ale ti freka hali mo ye ka miskina son aw ko jugu dane babilia oda ita ke mo re fana ta kinya ko wala ta haduna ala ta'am miskin aw te sulite مسكين ولا دمينا نعم وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما أو بتشين نفرو دو كجوال تشين نفرو يجمعي ما دو فترة دو كننا أوتي لما يدودين دو أكاد تشين أكاد حكي بي أفترة كاد ديم توي أو ميا بركة أو ميا فاي أو ميا برمسوري ديم سني فيتينو منو بيو كان نفرو كودو ada ko ma ute ko kalama uga nafuro ni kan nafuro jam yana ka dum ibulu kala ko mani ka furu ka ta bolo pleni ado yare mo go man yare ko wala pe
muso yɛrɛ kun min bɛ du kɔnɔ kɔnɔ ayi muso sen tɛ tiɲɛ na olu bolo ko silamɛya nana de ka kangari gɛlɛn da la donc u bɛ nafolo dun u yɛrɛ ta dun ka tila ka wari ta dun fana wa ta'kuluna turasa aklan lamma a bɛ tiɲɛ nafolo dun kojuguya la naam وتحبون المال حبا جما k'aw bɛ nafolo kanu kojugu la naam كلا إذا دكت الأرض دكا دكا Allah ta'ala ko kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka ay sabari akaro ka bo domina se domi ni maka tala bi fembere di intende ka bo nyoma wali ka bo sigati na moma idza dukkatil ardu dakkan dakka o don jumay domi ni du pro be kari asangan su aso dala bana ajuli ma few a bere gele be mu ka ci ka boy o yi alkiyama yi idza dukkatil ardu dakkan dakka du pro be bere gele be ci ka ta ke nyomo no be o di alkiyama be na وجاء ربك والملك صفا صفا mata tala bina no imai alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ima be na no Allah taala wal malaku ani melekaw saffan alkiyama kiri yala Allah taala be na ko melekaw fana be na sangolo meleke bebe jigi saffan o bina ke saffai ka siriyalite alkiyama kiru be tige jineni adama de kiri be kulle kunda melekaw kiri to lukunga bagaw kiri to lukunga kiri be minu kunga way jineni adama de donc melekaw ko be na saffan o bina kana saffa ke ujo ninga felike na وجيء يومئذ بجهنم alkiyama do ko fengara bena de do e jahannama waji ayoma bi jahannam alkiyama do jahannama be nati ina fala kira ya mo do chugo mina ko jahannama be nati Allah taala bolo abe ka muruti ka dum no be o ya soro karafe wa biulu la be jahannama la do e mina yoro ina fo ni misi murutira ame jumro siri sena ka do siri akana ka do siri mo ba mina bi tufalu ye chugo mina wa jahannama fana be tufa kafiru no ka be pese kafiru no be melekaw be ka mele karafe wa biulu la karafe kilo meleka wa biulu la ba abi sama no be to Allah taala ko waji ayawma idin alqiyamah do ko na tilibike bi jahannama bi jahannama na يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى akon indo ina do alqiyamah do yatadhakkaru insan adamadi hakli be jigala ketawla adamadi mbaka hakke ketaw abu saradale anya koro adamadi be nimsa ketawla wa anna lahu dhikra ko nga patara taraka tanke ya hakli jigira law ye jongala ko iyere asaradale nya koro inim sarawo ko ni sistema wonya ko kita ke roy wa anna lahu dhikra min tashi min hakli jigi ni sai ka te ko nyai na يقول يا ليتني قدمت لحياتي adamadi kafir di beto magar to kan fola alkiyama kene ka adunya ye ka fo janame fleni tlan to fo itala akoni toro Allah taala ka ordu di zabani yawma no ye janame meleke minum be nyangata kama ko aya min akata nai khuzuhu aya min fagullu aka shedikal summal jahim sallu aka kunwa da janame kani ali aya fo kata nai janame kono olu ko ni jole mbedro shenu gugulo Allah taala ka ordu di aya min akata nai do do ko ni ngena adamadi beto kafir beto magar to kan fola ya laitani qaddamtu li hayati hanne ngambara nyuma ke ni doin kama minde nyama ya bada badai minde nyama ya minde na a here wa nyanga tani nyanga dawra de kri qaddamtu li hayati hanne ngambara nyuma ke ni doin na فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيوم idin ala kwal kama yedoye la yu'adhibu adhabahu ahad ma shiten nyanga take ina fara ko nyanga tanyo mi yedoye ala tala bena nyanga taminda ba manchuka ala tala bena nyanga taminda kafruka ko ma shiti so nyona kada ka nyanga tamindo nyanga ta ko tiba bali
jiɲɛ kɔnɔ n'i y'a tigilama ɲagata a dɔ la a bɛ sa i tɛ maa si ye k'a fɔ ko a salen kɔfɛ k'a bɛ ka ɲagata san o b'a fɔ ko a sara ka ban ko banna mais alikiyama ta saya t'a la la yu'adhibu adhabu ahad ɲagata sugu bɛɛ lajɛlen bɛ da tigilama kan nka a tɛ sa ala ko a bɛ ɲagata min kɛ k'a ni maa ka ɲagata tɛ kelen ye na wala yusiku wathaqahu ahad sirli min bɛ da kafiri ka alikiyama dɔn ka a koro ka jɔlɔkɔ don a kan n'a senw na i k'a dɔn o sirili min filɛ nin ye ko maa si tɛ se ka ala tala ta ɲɔgɔn kɛ wala yusiku wathaqahu ahad ala tala bɛ sirili min kɛ kafiri la a bɛ nɛgɛ jɔlɔkɔ bɔnni min k'a kan ko maa si t'a ɲɔgɔn kɛ na mamana ni maka taala ye kafiru laban cogo fɔ alikiyama don anu ka maka to kan fɔ alikiyama don anu minɛ cogo a nana ka na muminu fana ka lahalaya fɔ alikiyama don mumini a bɛ fɔ a ye kabini a bɔtɔla diɲɛ kɔnɔ ya ayyatuha nafsul mutma'inna e ni min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ i hakilila tigɛlen o ye muminu tatɔla ye lahara ya ayyatuha nafsul mutma'inna maaw bɛ kasi la waati min na maaw jɔrɔlen bɛ waati min na balimaw bɛ ka fan bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye u ɲɛ kumunen bɛ waati o y'a sɔrɔ nin nisɔndiyalen don mɛlɛkɛw bɛ ka informé ya ayyatuha nafsul mutma'inna e ni min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ hakilisigi b'i kan basigi b'i ye i tatɔla filɛ nin hɛrɛ yɔrɔ de la ya ayyatuha nafsul mutma'inna na'am irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah segi irji'i ila rabbiki segi ka taa ima yɔrɔ e segitɔla de filɛ ka taa Alahu Tala yɔrɔ radiyatan mardiya e bɛna taa Alahu Tala min fɛ ala jɛnen don i ma i hakilina tigɛ sɛgɛn bɛ yen jɔrɔ bɛ yen kamanagan kana nin y'a bɛɛ lajɛlen bannen sɛgɛn tɛ bi ta tɛmɛnen kɔfɛ jɔrɔ tɛ bi ta tɛmɛnen kɔfɛ siran tɛ bi ta tɛmɛnen kɔfɛ irji'i segi ka taa ila rabbiki ima yɔrɔ radiyatan k'a sɔrɔ Alahu Tala bɛna bonya min k'i ye a bɛna hɛrɛ min kɛ i jɛrɛn don ni a ye mardiya o i k'a dɔn Alahu Tala fana jɛrɛ i ma dɛ naam fadkhuli fi ibadi taa i ka taa don ala ka jɔn ɲumanw tu la naam wadkhuli jannati i ka don alijinɛ kɔnɔna na ala ni fara mɔgɔw kan minnu bɛ don alijinɛ kɔnɔ k'aw kɛ kulu ye ni ka aw don alijinɛ kɔnɔna na an bɛ ala deli yɛrɛ bi ala k'o dɔn ni aw bɛɛ lajɛlen ye سورة الفجر نعم سورة البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان سورة البلد نيه معنى سورة ورنا سورة ودار من يوم كان جوا منا ببيع سورة في كون كونما سورة في جنا يوم كفر جوا بيفنا أجينا سورة من كفر سورة القاف أجينا سورة الكفر أقولنا سورة من يه وسورة الطارق أنت من أبو سورة di sura in fana a daminɛ ni kalili ye mɔgɔ minnu bɛ jateminɛ kɛ kuranɛ la ka se ka faamuya caman sama cogo kuranɛ la olu ka jateminɛ dɔ kɛra jumɛn ye mankan suraw la kalili ka ca la sura min bɛ ni kalili b'u la kɛla ani kalili ninnu ani kɛla kuma gɛlɛnw ani jahannama ko ni alikiyama ko ni olu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ sura minnu na n'i y'o lajɛ a ka ca la hali n'a y'a sɔrɔ i ma a titiri ye n ye taamasiyɛn min b'a jira ko nin b'a sɔrɔ dɔ ye donc ala taala a ye sura in daminɛ ni kali ye la uqsimu bi hadha albalad nka kuranɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i ma segin ka taa tafsiri dunkew ma n'i ma segin ka taa karamɔgɔw ma n'i k'i b'a kɔrɔ fɔ i b'a kɛ hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ arabukan dɔn tuma dɔ la a bɛ na ni maa dɛsɛ kow ye arabu tɛ se ka i ka arabukan dɔn dɔrɔn tɛ se k'a fɔ k'i bɛ kuranɛ kɔrɔ fɔ la uqsimu bi hadha albalad n'i k'i b'a kɔrɔ fɔ ni a sɛbɛnnen bɛ cogo min na i b'a ci ka
adaka la imbe ko te baraka la uqsimu bi hadha albaladi bimana uqsimu bi hadha albalad la uqsimu bi hadha albalad la qur'an wakana ko ay ndake men yoroina la inde baraka be fode ko mbe kali ben kali do mana tara yi kali ni duwina duwul lo ko may na do yi makay kabi kale ni duwina an do go ala tara di kale fendemina e mahan ko ni hanni mafwara ko man kula salame de baro makay ni anna dana al kaba min chuguli ndey iga dugu mana ko to iga dugu mana nyi to iga dugu mo lo harama mana ko ya to abe mahan ko walma ate suma mahan so min ka ko ni so bela gele ni dugu insan min dara ka play ka chugo doni dunga do ko meleko di ajo kapon adama di ngere bani noye al-kabay inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata ala ko so pro min chogora dugule sambe ko ni to yoro de yori flema imana ke hasidi e chogo ni nyawati bro de ay wala kafir do de laga dimi ale ko ma jamana la yemen la yemen abayi mo be ko yemen ko kala wala kata samo san ku be dal ka basega ayre so juma ba do jo bato kama gadu la ko yana kata ni yoro ina de na yesegre mo sima ta sege fila ka yoro maina do era tara kata bana bota ka kono ida su chana ako so mi be na be ka segre ba be da chi ko niya ba be ka ba da chi ko o ki bara ko ala tara ke ba do soy so kaba ko chama ba ko donc la tina do mi détail be la jirina a yoro dugu lo har mama do dugu bonyene do a bonyene be sangulu la yani ka se dugu lo baytul ma'mur ba sanve dugu mi be ina Allah la lo har ma dugu ye ka fem be la jirina kolosi ka abaraji chaya ka yirwa ka jumu bana bonya makka hali jahiliya watila abbe bonya ka klaka asigibaw olu bonya ni suratu quraish pana la jawo ki baratu ina do Allah taala ko kabi kalimu ni ala yi kalima ana yi kalima bala la uqsimu bi hadha albalad kabi kalimin dumina na'am wa anta illum bi hadha albalad muhammadu indu bena daga iye ala kira gena ka bo akono san shegi kofe kira sigla gana sallallahu alaihi wasallam duwi ka islam duwi ka duwi bela ni bla ka mara kono na asabu ya di wa ko wa anta illu bi hadha albalad na'am wa walidin wa ma walad alai kale fala ana yi min bage walidin wa ma walad ai kale fala ana yi min bage na'am laqad khalaqna al-insana fi kabad Allah Ta'ala kai Adam adinda kele akono laqad khalaqna al-insana fi kabad alai Allah Ta'ala Adam adinda kele akono akana ti gono ka Adam adinda di general amale ai Adam adin yela dan tuwa kai yela mai ma tuwa be kele akono Adam adin kono bara tali o yiti o kele ai hanna do ni tibuna ibado ka posena do ilu ibado ka porto ilu ibado ka porto ilu Adam adin nani tiye kono way kele ay wala na ngora je ko da ba dem ne kashi la ko kashi kada kana na sengen su ko na arma de kan yina ya bere kele sengen ko ka ta ko ka fatura donc laqad khalaqna al-insana fi kabad fen to bi se ka bu yer la jona na adama de bi ko la ala ka bi la ala la abe wajibe ka ko ibital ko ci ko yeri o yala ka sunna de ala ta ta bolo de wajibe ko ne be sengen di fana ni ka sengen kera ala ko la tari bi de bi sengen e mami me ni sebi ye bi sengen sentan bi sengen aw be na sengen di kama jiye kono ngai ba soro do ka sengen bi ke jiye ko do ne la fo ka tu fa tu ko sengen ni jiye ko ma do bi ba soro abe sengen la abe do ke ala ko la bi do ke jiye ko la
أنا ولي إدارة سنين كمان إيمان أجد تقول في سنين لقد خلقنا الإنسان في كبد أنا ولي إدارة سنين نعم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أنا ولي كافري حق الله كفاله ثلاثة سي على وا كفاله ثلاثة نعم مغو سيراما أتا ميرك أتو أبي لهلا في فنامن يبريباري جوجو نيرو ثلاثة مغو سيراما تيتا كلام ثلاثة أجالا تيتا كلام ثلاثة إيدونا دغولو جبرو إيرا ترى سامبولو نيالا مغو سيريما يورني ميرين تو يحسب الإنسان أن لا يقدر عليه أحد يلا أغاني من كافر كونو كفالك الله بين سباتي ديباتو بالو ثلاثة سامو والله الله ثلاثة بسيلا إيمان إلا بجوجو kuma la be jamana do ye u la be ka fen caman sigi sen ka mais ni ala taala ka be u nyanga ta walma ko ga dama dinya jiru la ga dinya jiru la abe samba do shuru jamana se ba jamana yi u bu yere nyina sambola anyi wala shuri fi kuma da be tasuma do ko kula o ba a fara sambre ka fara do ma ka pige ka pake ka tla ku nyewa wasan tasuma la abe ka tieni ga wallahi akaba kuma yoro yi ibe tasuma de yiri bolo kana abe ka nyimi kata do ala bi ga jonya jira se woni prepare joto donc ano de kan yira ma ji ala yi na يقول أهلكت مالا لبدا ala de ka firi bi kan to kale na bolo cha man di pansi yaqulu ahlaktu malan lubada kare na ba be waso naka na bolo ya yi di pansi ni ko ina dole yana ko ga sega ni ko inge nyake ta na bolo la ne ni ke ta wori ni la sene na أيحسب أن لم يره أحد aburo ka fara ta la nyeta la ba ayahsabu an lam yarahu ahad ka be ka ko min ke du ko insan fe ko ma shi nyeta la ka ko ke Allah ta la nyi bi la be la gina na ألم نجعل له عينين ala mi ye nyeti ma ala ta la mi ye nyetigi e se ka ko ko te nyete ko la to e yere bi flen ke nyen yere mi yo ti ma ka vision kala ka e se ka flen ke o ma sai min bi yeli donc ko nyebi la de i jam fi yere la i mana fen fen ke shufe klete na ma yoro la dugle yoro la ka bol du ba ka ta fa wara fa di ala ta la nyebi la de ala yere ma nyebi mo alam najal lahu aynayn yala alim ha ta la ma nyedi ma bi flen ke ni yero na ولسانا وشفتين ala ko yala di ma ale di man men da ma wa katla tuni ka adawro dawro fuladi ama shafataini dawro fuladi be nabi deme kan nen deme kuma ni dawro fuladi tiga ka boy nenga kuma be frigi abo jola ay dawro fuladi ma ki dayere nyani ay kan nen da tunai lalo talo kai nen di ma kuma ne katla ka dawro fuladi ma na وهديناه النجدين ali mahadara de madama din kada kasraf la jira la wa harina hun najdai kasraf la jira la ni hera sirai ni niwan sirai ni juman sirai ma kiliyo de be niwan ni juman chile kon na daron kana dabali de ma o mala tala ida chugum na ina tiri erla ira dan chugula niwan ni juman ko do niwan ala ya dama din da ka hakili min da abe niwan ni juman do ayre ka tobiyan ole kama ala kira sallallahu alaihi wasallam na kama jiniga nyumayala aku yere nyiniga nyumayala ako nyumaya te dore inni sona koko ma yere ni la fer koko o de nyumaya juma te dore feni me ni e ake tife mashigiye era be ki do ko wala ko mina ibe sigati mina e ko la e sigati abro ba jitala ba e mo ni do ka mina neni mo ko nyama ida a datu ka ke jor na ti ni ki jufa jini e mo ke wona na so ko nyuma do ibadu wona ba je jolli donc ko jugite dore femi be ni ba ke ti fe mo ki yala ko di ko ama se karamo ya ka fe bi donc la ta ko hadaina hun najidain kali israf la do adama ni ko israf la ni mo ni masa na فلقتحم العقبة komi ñin na ifel o de ye ka sira baw sira gɛlɛnw i k'o taama sira min bɛ n'a taamani ka gɛlɛn i k'o taama o taamani ka gɛlɛn diɲɛ kɔnɔ nka a bɛ taa laban alijinɛ de kɔnɔ a bɛ kiyama jɔ o siraw de kutɔla filɛ ye na وما أدراك
wama adraka mal aqaba yala yi fe ka don fe ni sira gelen yi wa sira min be ina be ilaban aljina konnana aka gelen nima nga oy aljina sira de ko sira gelen yala yi fe ka don wa Allah taala bi dai do dima ako fakku rakaba tan fulo bo ka jon kan horoya ina ko bagal silije min mo awar silije jon chama ni kan horoya min taw bole do way bilal li ndaye jon chama ba ayo de kan horoya aga san na fulo la ka sura ka fa na yoro min kan yiga tai ikera boroye aro mo de be jon kan horoya bitla ka amare fe tugni ka bi ka ko do nyana go ba war sili kumbe mo kan horoya de ku labla ka ka ndi do ita lota fakku rakaba ni aya soro jondeji mo min be na ya soro amire ne me ko la kan ta kasola islam ni won do nga ko ya soro problème ya soro kan ta kasola e bo tigila ma de ka libéré ka bo kasola do ima e jon ka do ya de fakku rakaba mo min be na ya soro juru karle ma kana ta ta ba ke mi jomi fa mi ni ka dugubla ne o tigila ma de ka asarai ya ka mo karena kan imbela jadi fengi mi biar nama di abike jon Allah telah fakku rakaba jon kan horoyali odi sira bawi sira kelen mi be nabi taala ma jina ko iya marati kan mi ke ko to ni na aw it'amu fi yawmin dhi masraba wal maka dumni ke ka maula dumni miskina o lu la dumne dona do mi be na ya soro dumni ko kelabi balu ko kelabi mamina ina ko amir wati na komis balu ko kelabi anna ya soro ni tulu masima hakili ma be bano ka ko kelabi ibal ma min be ina ya soro sitai ama siginai ama mire ala kamalo gora sanga ta jigafe kan nyogora da ka kata dama ayo ko bay ma ko garde mo wala de akibal mo adam ni balo kada ka balma ka nyuma yake ya lakira ko baraji bari ba sallallahu alaihi wasallam yesu ni tuke yi saragatu ko yesu ni tuke ma jol de be ni se bayi dugun kona hala ta do fa be ta to maramara me wallahi balmo ba bol min ta do sina ke tume Allah taala ko min fori algine soro sira algine te soro ka bo seri ni shun damade ay nyuma yayi kuma dula o bi ka algine do o ba tiya ebe mo chaman da bi tidu kono yi ka sabu ke e nyuma yayi ke aw ma yi Allah taala yi do algine kono kada ka yi wulani ayi wulani ne wulu ayo de lagine kuma te yi adama de lagine kuma te yi balma de lagine aw it'amu fi yawmin zi masghaba wadi min bayna ko kele abe ala tala in no ya kiye tay ka tay balma do deme ay isi nyon do deme min be na soro miskin do sente wiye igata kata duni duma na yatiman dha maqraba ala ko sira banu do dime min inna ife ka ubara yatiman dha maqraba yatima de min be na soro ka masuna mawdo mamin be dimsen do be amma sauti ina dula kerengala ibal makunda ina fanya ko digumina ko ye sira gelam do ye min ka gelam ni made be o algina sira sumi na aw miskina desebato minum be nasra fu ko leno ma do be ni yo ye yere tay kali taniga ka bo nga fante anna soro ni nyamina ko chama be me hanna soro ma boye e ngani anyuma min ke ka bara jibano amma wajibe ke gare sa sike ka tuwalo da be shi ni ami tlimi yala miskina yere do miskina yere ne ko ni jati mene ke ka do ka ko ni fantanye ni desebato e atamation bala ika bara ni bara jiko ika bara jiko sallallahu aw miskinan la matraba miskina ni be ni miskina ya yere be ye ala akoy ko lenu andor ko lenu do yere bi waso usi dala singile be sira ko bila kuseru bi fende ko lo bet lit li ko e bi sega te sega halin ke me duma e ko mi tan ga sigla to girla te do adama de be min ken ye wallahi min de bi do ko chamante saraga tu boli be min ken ye isse ko da majirala min de bi do ko chamante ala ka ni manda na ثم كان من الذين آمنوا
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أقول إبارة من فلاني من بلا جلين كلين وكاسر السنزيلين لو فين لوكا بارا نما كلمة تعالى إنجا سنزي بري دبالا السنزي بري من لمنيا ثم كان من الذين آمنوا ني بارا نما كنا كي لمنيا كا فوق كي يرى مو بالا فنا بالا تين أي ثم كان من الذين آمنوا إذا بارا نما إنك هو ياسر لمنيا جوني ويم بركة داو ومن بركة داو نيجي مليلين به نيجي نيا كيالا دكما واسبتنا كبالا ياي هل نمواي نعم ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يكيم غولا منو بنيون يا مراني سبالي ويفهم باي سلاميا كنا يا سروس سلاميا نيكون غلوبالا وي سبالي دي سلاميا كوي تسيكا كي سبالي أي نيكي بارا نيمانا walasa ka se k'a kɛ f'a ka sɔrɔ sabali de b'i la a ye nin to yen baara ɲuman na walasa ka se k'a to yen f'a ka sɔrɔ sabali de bɛ yen a ye nin to ala ma a y'a da ala kan latigɛ de ye min ye n'i tɛ se k'a da ala kan fiyewu f'a ka sɔrɔ sabali de bɛ yen donc a fɛn bɛɛ lajɛlen sabali ɔ sabali k'i ka sabali ka tila ka i tɔɲɔgɔnw yamara ni sabali summa kana mina alladhina amanu wa tawasaw bis-sabri a ka ɲɔgɔn ladi ka ɲɔgɔn bilasira ni sabali aw kana ɲɔgɔn su ka kɛ kojugu kɛ kana ɲin bila ten dɛ kana ɲin kɛ tan dɛ i b'a dɔn ten i b'a k'a tilama tɔ couché tuguni k'a di sitana ma a ye ɲɔgɔn lasabali ala taala ye suraba dɔ kun cɛ ni o de ye ya ayyuha alladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu a ye sabali silamɛw a ye sabali mu'minu a ye ɲɔgɔn lasabali a ye sabati sabali kan donc summa kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri watawasaw bil marhama ka ɲɔgɔn kɛ ka kɛ jɛkulu la jɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn sabali jɛkulu min bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn yamaruya ni sabali ye u bɛ ɲɔgɔn yamaruya ni hinɛ na. ulaika ala ko ni jamakulu min filɛ ka fɔ nin ye olu de ye kiniyanba mɔgɔw ye alikiyama don kiniyanba mɔgɔw ye minnu ka bataki bɛ d'u ma kinibolo la minnu bɛ yen n'u bɛ taa don alijinɛ kɔnɔna na kiniyanba mɔgɔw والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشعمة. مغمر كافر يا الله تلك آيوما وما صنص لناما وما صنعك رأكما قوما ويقرأ نقوي كالوين زير داكانو وما صنعك باركني قرأي أنا لتلكاو وما لمن يأي والذي كافر والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشعمة كل دي فنا numanyan ba mɔgɔ ye minnu bɛ n'u ka gafe bɛ d'u ma o numan o ye tigilamɔgɔ ye taamasiyɛn jugu alikiyama don na. a ko maa o maa ka gafe mana d'a ma a numanyan ba la o tigilamɔgɔ k'i k'a dɔn tasuma de bɛ dabiri u da la alayhim naarun musada tasuma de bɛ dabiri u da la tasuma bɛ da sɔgɔ u da la finɛtiri t'a la fulɔ t'a la k'a datugu u da la o kɔni b'a kɔnɔ yen kudayi n'o ye janɛmɛdenw ye. i k'a dɔn minnu ma sɔn kuranɛ ko ma u ma sɔn a ladilikanw ma olu ka lahala fana di filɛ nin ye nin ye suratul baladi kuncɛyɔrɔ ye an b'a ladeli an ye min fɔ a kɔnɔ la ko faamuyali an ma an ye min fana faamuyali ko baara ɲɔgɔn ye wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.